नमस्कार वनजग यात्रार यह स्वतंत्र बुलेटिन को स्वागत करुछि मु संजय। चक्रराज सुदर्शन दारू छेदन पर चली प्रस्तुति सकाळु आरंभ होइतिबा महायज्ञर प्रथम दिन में समस्त पूजा विधि सरी 14 जन क्षत्रिय ब्राह्मणों समेत विश्वावसु और विद्यापति एथिरे सामिल होइछन्ति। आचार्य भावे वरिष्ठ पुरोहित नरसिंह महापात्र घृताहुति देइथिले। आसंता काली पूर्णाहुति परे दारू छेदन प्रक्रिया आरंभ हेब। गड़कुंटुणिया सुदर्शन दिव्य दारू छेदन पर गतकाली आरंभ होइछि प्रक्रिया। गतकाली अंकुरारोपण कार्य आरंभ पूर्व प्रथमे भूमि शोधन करा जायतिला, तापरे वृक्षों को शोधन करा जाय वृक्षमूल क्षत्रिय ब्राह्मणों द्वारा होम करा जायतिला। एही होमयज्ञ द्वारा वृक्षरे थिबा अपदेवता एवं देवता तथा भूतों को वृक्ष परित्याग करने को निवेदन करा जायतिला। राजगुरु पुरोहित माने वनजाग विधि में पाताल नृसिंह मंत्र नृसिंह को उपासना करी आहुति देइथिले। सुदर्शन दारू वृक्ष को 108 गरा जल में स्नान पर नूतन वस्त्र परिधान करा जायतिला। या परे वृक्षर चारिपटे क्षत्रिय ब्राह्मण और दैतापति माने 7 थर प्रदक्षिण पर दारू रे आज्ञामाल लागि करा जाय वृक्षमूल चक्रराज सुदर्शन को स्थापन करा जायतिला। वृक्ष छेदन विधि पर क्षत्रिय ब्राह्मणों द्वारा आज महायज्ञ आरंभ होइछि। एही यज्ञ विधि 2 दिन धरी चलिबो। आसंता काली हेबो पूर्णाहुति। यज्ञ पूर्णाहुति परे दारू छेदन विधि आरंभ हेबो। प्रथमे विद्यापति सुना कुराड़ी रे दिव्य दारू को लागि करिवे, तापरे विश्वावसु रूपा कुराड़ी रे स्पर्श देवा परे महाराणा सेवायत माने लुहा कुराड़ी रे वृक्ष को छेदन करिवार विधि रहिछि। पूर्णाहुति पर्यंत समस्ते निर्जला उपवास रे रहिबे। तेबे 103 वर्ष अंतर रे बालियंता अंचल दिव्य दारू वृक्ष मिलिथिबारु द्वितीय श्रीक्षेत्र पालटिछि एही अंचल। दारूस्थल गड़कुंटुणिया एवं हजार हजार श्रद्धालुओं भिड़े जगन्नाथमय हो उठी समग्र परिवेश। हरिबोल हुलहुली जय जगन्नाथ ध्वनि सांगकु क्षत्रिय ब्राह्मणों मंत्रपाठ रे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होइछि। सेपटे श्रद्धालुओं भिड़ को नियंत्रण में रखिबा पई व्यापक व्यवस्था करा जाइछि। तेबे सुदर्शन दारूस्थली गड़कुंटुणियार परिवेश आज किभଳି थिला से संपर्क में जानिबा पई आमे आपण मानकु सीधा सड़क नै जाउछु गड़कुंटुणिया को। सेठरे अछंती आम प्रतिनिधि चितरंजन महांती। चित किभଳି थिला आजिर दिन सारार परिवेश। आज यज्ञ कार्य आरंभ होइछि। एही यज्ञ कार्य 2 दिन धरि चलिबो। दारू छेदन पई यज्ञ नितांत आवश्यक, कारण वनजाग यात्रा होउछि वन रे यज्ञ करिबा। तेणु किभଳି थिला आजिर परिवेश। पाखरे होउथिला महायज्ञ, जहाँ कि गोटे महाशब्द महाप्रसाद ये समस्त जिनस शुभ जोटी लगी था ये महाशब्द थाए। आज महाशब्द ये जो अच्छी हीरापुर, आज हीरापुर पलटि प्रकृत हीरा। कहीं आज आज ये जगह होता जगन्नाथमय। आज एठारे भक्तर प्राय 1.5 किलोमीटर ठार 2 किलोमीटर पर्यंत लंबी थिला लंबा धाड़ी, जहाँ कि गोटे विश्वास रे समस्ते दारू दर्शन करने आसुले। तेबे आज दिन जाकर कौन थिला टेक्निक खबर न्यूज 7 रे प्रति मुहूर्त में प्रसारण करा जाउथिला। तेबे आज मो सहित सीधा सड़क कथा अच्छी दलपति हलधर दास महापात्र, जी कि बलभद्रंकर बाड़ग्राही, एवं मो सहित अच्छा देवी प्रसाद दास महापात्र, दुर्गा प्रसाद दास महापात्र, क्षमा करेंगे, दुर्गा प्रसाद दास महापात्र उपदलपति जी अच्छा दैतापतिर वरिष्ठ दैतापति अच्छा एवं मो सहित युव दैतापति भी अच्छा। सर्वप्रथमे मुझी आज कार्यक्रम किभଳି भाव थिला मु सीधा सड़क जीवी हलधर दास महापात्र पाखु, जी कि होउछन्ति बलभद्रंकर बाड़ग्राही एवं दलपति। आज दिन में महादारू पाखरे महायज्ञ किभଳି भाव करा जाइतिला, आ केउ समय आरंभ होइतिला, केतेबेले पुष्पांजलि दिया होइतिला हमकु कहिबे। आज गतकाली ठारू भोर 5टारे आमर ये अंकुरार्पण कार्यक्रम सरीगला पर आज से सकाळ 6टा 7टा मध्य आमर सूर्य पूजा कार्य महायज्ञ आरंभ होता। से महा
ଯଜ୍ଞର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ବରଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ବରଣରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚରୁହତା, ପାତ୍ରହତା ଏବଂ ସମିତ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ହୋଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଚାରିପଟ ଏ ଯେଉଁ ଚାରି ଦିଗର ଅଗ୍ନିରକ୍ଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣ 4 ଦିଗର 4 ଜଣ ବରଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସରିବା ପରେ ମହାଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ସମାରୋହରେ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଯଜ୍ଞର ସୂଚକ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ବାହାରେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପ୍ରାୟ 6ଟା ସାଢ଼େ 6ଟା ବେଳକୁ ସରିଛି। ତାପରେ 6ଟା ସାଢ଼େ 6ଟା ବେଳକୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମହାଯଜ୍ଞଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଜ୍ଞର ଶାଳା ରକ୍ଷକ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭୋର 6ଟାରେ ସେହି ଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଲିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମହାଯଜ୍ଞ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ଯଜ୍ଞ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହଳଧର ବାବୁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଜିର ପ୍ରଥମ 5 ଜଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଯଜ୍ଞ। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ମହାଯଜ୍ଞରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଆଉ କାଷ୍ଠାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଥିଲା, କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଥିଲା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବନଜାଗରେ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ 1000 ଆହୁତି ହେବା କଥା। ତ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ବନଯାଗ ହେଇଥିଲା ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧେ 1000 ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତାଠୁ କମ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଯେଉଁ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ ଗଜପତିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ସେଥିରେ ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଠି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲୁ, ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ 1000 ଆହୁତି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଭିତରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1000 ଆହୁତି ନିହାତି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ପଞ୍ଚକର୍ମ, ବରୁଣ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଶାଲ ପୂଜା, ତୋରଣ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ସରିଲା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲୁ 500 ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ 500 ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ 100 ଥର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ 1 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟ 500 ସରିଯାଇଛି ଆଜି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପଞ୍ଚକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସାରିଲା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ବଳକା ଥିବା 500 ଆହୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆହୁତି, ଇଏ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 7 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଯଜ୍ଞ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ପରେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କାରଣ 500 ଯେଉଁ ପାତାଳୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରପାଠ, ସେ ମନ୍ତ୍ରପାଠରେ 1000 ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଦେହରୁ 500 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 6-7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ଆଉ 500 ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଥିଲା ମହାପୁଣ୍ୟର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ କାଷ୍ଠା ଉପବାସ ଥିଲେ, କାଷ୍ଠା ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ଆଜି ଦିନ କଟିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିବ। ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଏକଦମ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଷ୍ଠା ଥିଲେ। ମୁଁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ଦୈତାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଭଳି ଥିଲା ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା? ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା କିଭଳି ଥିଲା ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନବକଳେବର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଉପଦେଶ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାଷ୍ଠା ଆଉ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀରେ ଆମର ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ପଞ୍ଚକର୍ମ ଆଉ ହୋମ ଯଜ୍ଞ, ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ। ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାତାଳୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହି ଆମେ 500 ବାର ଆଜି କରିଛୁ। ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ 3ଟା ଫେଜ୍ରେ ଆମେ 1500 2000 ଆଜି ଜପ କରିଥିଲୁ। କାଲି ମଧ୍ୟ କରିବୁ
এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ ଆଗାମୀ ନବକଳେବରକୁ ଆମର ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ଯୁବପିଢ଼ିର କଥା, କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଆସନ୍ତା ନବକଳେବର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଉପଦେଶ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନବକଳେବର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆସେଟ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦଳପତି ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହିବେ? ପାତାଳି ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥାଏ? जो भूत प्रेत सब अच्छी किसी दूर हो विश्व शांति एमती किसी कौन रही तार महात्म्य? पाताली मंत्र द्वारा सुदर्शन आविर्भाव प्रकट हम एवं से वृक्षरे जहाँ दोष भी जहाँ त्रुटि थी ताकू भी से समाप्त करी सुदर्शन आविर्भाव जोर ता भर बाहरी पार। तापरे यही पाताली मंत्र सरला परे आमर वृक्ष छेदन हम ये पूर्णाहुति पर वृक्ष छेदन हम। वृक्ष छेदन पर आमर विश्वाबसु और विद्यापति सुना कुराड़ी रूपा कुराड़ी वृक्षरे छुआव छुआगला लुहा कुराड़ी गछ कटाଯିव। ये पाखाखिर प्राय भक्तवृंद प्राय किसी 10-20 जन आसी ये वृक्ष को छेदन करेंगे। ये वृक्ष भूमिष्ठ होगापर आमर जल हानि लाभ जहाँ सब निष्ठार सहित बर्तमान 1.5 दिन है थिलु कि 2 दिन भीतर थिलु समस्ते खाया पीवा कि जलपान आरंभ करेंगे। तापर आमर ये जो सगड़ी प्रस्तुत करा सगड़ी बर कया केन्दु काठरे प्रस्तुत करा सगड़ी सुदर्शन महाप्रभु विराजमान करेंगे। तापर सप्तावरण के आवरण हे से आवरण को पाट सूतारे बांधि दि जाव। तापर पुरी अभिमुखे श्रीमंदिर को यात्रा करेंगे। भक्तवृंद एवं भक्तालु माने यही सगड़ी को धीरे धीरे नहीं पटुआर स्थान स्थान नहीं गाँ गाँ नहीं रास्ता रास्ता नहीं सब रास्ता धीरे धीरे पहुंचे। बहुत बड़ कथा संजय, कहीं आसंता काली होची बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण काम। काली जो दुपहर समय पूर्णाहुति दिज्व ये महायज्ञ को आरंभ हो वृक्ष जी अच्छा लिंब वृक्ष दारू पलटि दारू देवता पलटि यही सुदर्शन महाप्रभुंर महादारू एठू आरंभ हो तांकर कार्य जहाँकि सुना कुराड़ी छाइला विद्यापति आरंभ हो विश्वाबसुंकर रूपा कुराड़ी तापरे महाराणा सेवायत माने लुहा कुराड़ी से कार्य आरंभ करेंगे एवं दारू को भूमिष्ठ करने ये अंचल जो भक्त रही भी मानसिक कर कुराड़ी लगे समस्त उद्यम भूमिष्ठ करा ये महादारू होती ये अंचल निश्चित भाव में बहुत बड़ जो पुण्य जो कह जाऊँगी श्रीक्षेत्र आम पाक धाई आसी श्रीक्षेत्र को आमे जावाक पड़नी ये ठाकुर आम पाखे आविर्भाव होती ये भक्तर कथा थिला ये निश्चित भाव में हीरा पलटि आमे जा दुर्गा प्रसाद दास महापात्र पाक कौन कहे सुना कुराड़ी रूपा कुराड़ी कौन पाई लगिया जाए? देखंतु प्रथमे विद्यापति प्रतीकात्मक भाव से सुना कुराड़ी रे स्पर्श करेंगे। तापर विश्वाबसु से प्रतीकात्मक भाव में 3टी प्रदक्षिण करी 3 बार से गछ को रूपा कुराड़ी रे स्पर्श करेंगे। तापर विश्वकर्मा महाराणा जे बाड़ग्राही सी ही लुहा कुराड़ी रे हरिबोल एवं जो माने आचार्य एवं विद्यापति विश्वाबसु एवं अन्य दैतापति थे से ओम गुरुवीरंग महाविष्णु मंत्र बोलिकिना एवं जी विश्वकर्मा थे से हरिबोल ध्वनि मध्य से लुहा कुराड़ी को गछ दिहरे 3 थर स्पर्श कलापर आनुषंगिक भाव में वृक्ष छेदन कार्य आरंभ करा जाए। गोटे मिनिट आपण गोटे नुआ जिनिस देखिए एठी जेतेबेले वृक्ष चिन्हट होबा पूर्वरु जो मंदिरटी थिला से मंदिर रे बठाकुरे सुभद्रा जगन्नाथंकर चित्र अंका होइतिला। एबे मध्य से चित्र सेठी अच्छी से मंदिर जहाँ भांगी जो जगन्नाथ बठाकुरे सुभद्रा चित्र अच्छी से देखिए बठाकुरे सुभद्रा जगन्नाथ 3 जन ही अच्छा प्रायतः जो आम ओडिशार विभिन्न गाँ गहल जो देखा चित्र अंकाई से बठाकुर सुभद्रा जगन्नाथ सहित सुदर्शन चित्र अंका होता है। लक्ष्मी सरस्वती माधव रुहतु न रुहतु ये 4टी चित्र जमी अंका होता है किंतु एठी देखिए केवल 3 दियों चित्र अंका होती। मुझे एठिक आसिली दारू निर्णय करागला दलपति सागे देखापी एठिकी से मो नजर पड़ा केवल बठाकुर सुभद्रा और जगन्नाथ चित्र अंका होती सुदर्शन चित्र अंका होनी
तो ସେଇଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ବିରାଜମାନ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏଠି ଅଙ୍କା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ବଉଳ ଧରିଛି, ଫୁଲ ଧରିଛି, କଢ଼ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉଠି ମହାଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ସେଠି କୌଣସି ଫୁଲ ନାହିଁ, ଲିମ୍ବ ଫୁଲ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୈବ ବା ଦୈବୀ ବୃକ୍ଷର ଦେବ ବୃକ୍ଷର ଲକ୍ଷଣ। निश्चित भाव में आप शुणुले दुर्गा प्रसाद बाबू ठारू गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कारण एठारे जो मंडप होता प्रतिदिन संध्यार भजन कीर्तन हुए आउ ये मंडप श्रीजीव मानकर तीन विग्रहकर चित्र अंका जाइला किंतु स्वयं नथिले जो सुदर्शन चित्र नथिला कारण सुदर्शन निजे विराजमान थे से कहते बड़ बहुत बड़ महत्वर कथा ये गोटे भक्तिर कथा दुर्गा आसंता काली होउची बहुत बड़ कथा आपण गोटे कथा कहते सुना कुराड़ी और रूपा कुराड़ी कथा कहीं सुना कुराड़ी रूपा कुराड़ी यही लगे जाए गोटे साधारण उदाहरण अच्छी घरे जितेबाला छुआटीर कान फोड़ा जाए से प्रथम सर्वप्रथम गोटे सुनार छुंची दिए कान फोड़ा जाए जो लुहार छुंची रे कान फोड़ा जाए तार अर्थ होउची समस्त शुभ लक्षण शुभ कार्य करागले प्रथमे सुना ही छुआ जाए तापर विधिवत भाव जहाँ थाए से ही कार्य करा जाए सेमती विधिवत रही जहाँकि सुना कुराड़ी रे प्रथम छेदन दिहला रूपा कुराड़ी पर लुहा कुराड़ी तापर जी मानसिक करथिबे समस्ते एठी समस्ते मिसी छेदन करी भूमिष्ठ करांती ए महादारू सुदर्शन को ये आसंता काली ये पर्याय आरंभ होबो निश्चित भाव धन्यवाद चित्त ये थिले हमर प्रतिनिधि चित्तरंजन महांती जे कि गड़ कुंटुणियारू देउथिले ताजा सूचना किभଳି भाबरे चलीथिला आज दिन तमाम यज्ञ एवं 500 थर यज्ञ आहुति देवा परे आसंता काली पुणी आरंभ हब यज्ञ एवं काली हब पूर्णाहुति तेबे चित्तरंजन महांती को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय होइछि एक ब्रेक रो। मीना जी मुखवास खाने वाले चक्रराज सुदर्शन दारू छेदन पर दिव्य दारू को बासुंगा पाटरे बंधा हो नवनिर्मित स्वतंत्र सगड़ी रे श्रीक्षेत्र को नियाजिबो। एथिपाई गड़कुंटुणिया दारूस्थली रे सगड़ी निर्माण पाई गतकाली ठारू सगड़ीर चक अख आदि उपकरण पहुंची। तेबे एही स्वतंत्र सगड़ी निर्माण संपर्क में आसंतु देखिबा चित्तरंजन महांती रिपोर्ट। मो सहित अच्छा विजय महापात्र से बर्तमान निश्चित भाव में भूमिका बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कारण ये सगड़ी प्रस्तुत में भूमिका निश्चित भाव में अनिवार्य कौन कहे किभली भाव में आप सगड़ी प्रस्तुत करते कौ कौ काठरे तैयारी होता है आमर बर्तमान मुख्यतः जो दारू जीवाई जो सगड़ी प्रस्तुत करा जाए एथिरे बर काठरे चक कया काठरे दंडा तापर ता ऊपर जो धारणा पड़े से सब गुड़ी होता है बर्तमान से काठ सब आम पाखे चिरा हो आसिक प्रशासन तरफ पहुंची आमर दारू छेदन पर से सब सगड़ी काम आरंभ हो बर्तमान आमर दारू छेदन को अपेक्षा आमर से सब दारू छेदन पर आम सगड़ी काम आरंभ करूँ। यार जगन्नाथ मंदिर रे सगड़ीर परंपरा बहुत पुरातन जेते थर महाप्रभु जगन्नाथ स्थानांतरित होती श्रीमंदिर सब सगड़ी यात्रा करते ये सगड़ी से ही कालू आदित्य कालू रही आसी सगड़ी महाप्रभु सब विजय करती से सगड़ी परंपरा आम रही अच्छी से सगड़ी भी ये जो सुदर्शन जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जो बाहर महाप्रभु ये भी सगड़ी यात्रा करेंगे ये सगड़ीर 4टी चक कराए अन्य अन्य सगड़ी मानकर 2टी चक था किंतु ये जो सगड़ी जीव यार 4टी चक थाए ये सगड़ी प्रभु विजय हेबे और समस्त भक्तवृंद या भिड़ी भिड़ी पुरी पर्यंत ने या धारे कौन बलद लगे ना कौन ये लगे ना या भक्त मैंने भिड़ती ये भक्तर सुरे जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल धाम जी आम महानाकूल जन्म हो केवल ये प्रभुंर कम करने बर्तमान आम ये प्रथम थर आम 3 बार 3 महाना जाक आम आसुठी आम सब नुआ परिवार सब देखु आम जान नी सब सब जिस भाया है बोली बर्तमान सुदर्शन दारू आम बर्तमान ठीक है बर्तमान काली आम सब नीति कम सब छिंड तापर आम सगड़ी कम सब काठ फाठ सब चली आसी सब तैयारी हम काली आरंभ हम कम एमती कम संपूर्ण हो 4-5 दिन भर कम संपूर्ण हम आस्ते आस्ते सब होगला कम सब
ସେଠି ନେଇକି ଚାଲିଯିବ ପୁରୀକି। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏ ତାଙ୍କର ଶଗଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବେ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେମାନେ ବି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯାହାକି ଏ କେବଳ ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ଧର୍ମରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ପାଖରୁ ହୀରାପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ନବକଳେବରର ପ୍ରଥମ ଦାରୁଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏହି ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ତେବେ କିଭଳି ଥିଲା ଆଜିର ପରିବେଶ ଏବଂ କେମିତି ଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ମହାଦାରୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମହାଦାରୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇବେ? ସେଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ତେଣୁକରି କ'ଣ ପାଇବୁ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନୁ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର କଥା, ଭକ୍ତ ହୃଦୟ କଥା। ମହାଦାରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜାଣି ତ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ସିଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମହାଦାରୁ ଦର୍ଶନରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଦାରୁ ଦାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଧିକ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଭକ୍ତିର କଥା, ଏ ଭାବର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ଦିନ, ଇଏ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବନି। ଆମେ ତେଣୁକରି ବନଯାକ ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଆସିଛୁ। ଇଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ କୋଟି ତେଜିଆନ ସମପ୍ରଭ ବଳିଆ, ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ କୋଟି ପାପ କ୍ଷୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଦାରୁ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛୁ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁସ୍ଥଳୀ ଗଡ଼କୁଣ୍ଟୁଣିଆ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୁଆକାହି ନଦୀପଠା ତଥା ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ହୋଇଉଠିଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଗତକାଲି ମହାଦାରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବନଯାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦାରୁବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଦାରୁଛେଦନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆରେ ଚିହ୍ନିତ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁସ୍ଥଳୀରେ ବିଧି ମୁତାବକ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାଯଜ୍ଞ। ଦାରୁଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମେ ଦାରୁଙ୍କ ସ୍ଥଳୀରେ ଭୂମି ଶୋଧନ ପରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଦାରୁବୃକ୍ଷଙ୍କର ମାଜଣା ସହ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ବେଢ଼ାଯାଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଯଜ୍ଞ ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଧିବାନ ଥିଲା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କରିବାର ଥିଲା ଆଜି 500 କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ତକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଆମେ 2ଟା ସହିତ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ସେଇ 2ଟା ସରିଲା ପରେ ଆମର এই ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହାଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦାରୁବୃକ୍ଷଙ୍କ ମୂଳରେ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ 108 ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଚାରକ, ଚରୁ, ସମିଧହୋତା, ମନ୍ତ୍ରଜାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିବେ। ଏପରିକି ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଦୈତାପତି ଓ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଛେପ ମଧ୍ୟ ଢୁକିବେ ନାହିଁ। ନବକଳେବରର ପ୍ରଥମ ଦାରୁଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏହି ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି, ଭଜନ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଛି ସମଗ୍ର ପରିବେଶ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିଲା
ता आज एने संध्यारे आमर संध्या हेले आज समाप्त करागला आसंता काली पुणी सकाल 7टारू कराजिबो आमर जो यज्ञ रही 5000 आहुति दियाजिबो आज प्राय 3000 पाखापाखि आहुति सरीछि आसंता काली 2000 आहुति हब तापर काली 2टा भितर ये समाप्त करने पे आमर चली आ संध्या 6टा सुधा वृक्ष केमती तले पड़ो से व्यवस्था करा जाउछि। महायज्ञ शेष हेबा परे दारू छेदन कराजिब वृक्षर बाकी अंश को एक बृहत गातरे पाताड़ी कराजिब तापरे स्वतंत्र सगड़ी माध्यमरे श्रीक्षेत्र अभिमुखे श्री सुदर्शनଙ୍କ दारू को नियाजिब। गड़कंटुनियारू चित्तरंजन महांती और नीरज पट्टनायक रिपोर्ट न्यूज 7। वनजाग यात्रा बुलेटिन को आज एठी रखुछु। जय जगन्नाथ।